syukur. Macam mana untuk berjaya dalam public goal? Ada dua saja. Nombor satu, mesti fokus public goal. Buat public goal, kena yakin public goal is the best. The best product, the best system, the best price, the best spread. Jadi kita kena confident buat public goal dan beritahu dekat orang public goal is the best. Jadi kita kena fokus, jangan buat benda lain, buat public goal saja. Yang kedua, kita kena belajar teknik. Banyak kita kena belajar. Ni. Kita kena belajar teknik bagaimana untuk kita convince orang. Beli gol. Okey, terima kasih. Jadi setiap orang ada Kita belajar visual system tentang. okey, itu dia Cik Syukur. Kita tanya sepatah, dia jawab 15 patah. Okey. Untuk lagu Islam. Atas public goal. Ya, ya. Ya, satu buah terus untuk peserta progresif public goal. Dari nama special. Places and also some famous places of Istanbul. Drink the tea and something. Now the last track we played in 1856 was built from Harry, Mr. Harry. Fine, apa khabar Harry? Nice. Nice too. Very good. So see you in Spain. Okay, Spain. Next year.